नमस्कार। एबे एक बड़ धरणर झड़ तूफान बा धूली झड़ धुमाल को नहीं आतंकित सारा भारतवासी किंतु सारा विश्व उपरे घने आसी एक बड़ विपद। विश्व उपरे एक बड़ धुमालर आतंक। से धुमाल साधारण धुमाल नुहे, अति भयंकर महाकाशर आसुछि महाविपद। ए विपदर पूर्वानुमान मुश्किल, ए विपदर मुकाबिला भी असंभव, जहा द्वारा बदली जीव, बर्बाद होई जीव सारा पृथ्वी। ए विपर्जयर ना सौर धुमाल। महाकाशरू माड़ी आसुछि महाविपद। ए विपद अति निकटतर, जहा द्वारा बर्बाद होई जीव पृथ्वी, बदली जीव यार रूपरेखा। हुए तो होई पारे ब्लैकआउट, ठप हो जाई पारे सबु सरबराह व्यवस्था। एमिति अवस्था काहीकि आसीबो, केबे आसीबो, एने किए करछि आकलन, आसंतु जानिबा। सारा पृथ्वी रे होई पारे ब्लैकआउट। साधारण ब्लैकआउट नुहे, टेक ब्लैकआउट। काम करिबनी मोबाइल, बंद होई जिवो टीवी। जीपीएस व्यवस्था एकदम ठप। काहेकि आसीबो एते बड़ विपर्जय? कारण पृथ्वी आड़कू माड़ी आसुछि महाविपद। महाकाशरू बही पारे अग्नि पवन, जार ना सौर धुमाल। एकथा आमे कहूनु, कहउछंती वैज्ञानिक। कहउछि विश्वर सबुठु बड़ महाकाश गवेषणा संस्था नासा। नासार कहिबा कथा पृथ्वी प्रति रहिछि बड़ विपद। कारण पृथ्वी आड़कू माड़ी आसुछि सौर झड़। पृथ्वी सह धक्का हेबो सोलार स्टर्म, जहा फଳରେ बंद होई जिवो मोबाइल, चालिबनी टीवी और जीपीएस। तबे जहा सबुठु चिंताजनक कथा ताहा हेउछि आगामी मात्र किछि घंटा भितरे पृथ्वी सह माड़ हेबो एही सौर झड़। कहा मतरे 24 घंटा तो आउ कहा मतरे मात्र 48 घंटा। किंतु एकथा निश्चित, आगामी किछि घंटा भितरे पृथ्वी सह धक्का होई पारे सौर झड़। गत 150 वर्ष भितरे ए धरणर दुर्घटना केबे भी होई नथिला। वैज्ञानिकंक अनुसारे सूर्य पृष्ठरे सृष्टि हेबो एक विशाल गर्त, जहा फଳରେ सूर्य देहरु प्रबल मात्रारे निर्गत हेबो भयंकर शक्तिपुंज, जोथिरे रहिछि केतक क्षतिकारक कस्मिक रश्मि। एसबु रश्मि बाहित शक्तिपुंज बा सौरझड़ पृथ्वीर वायुमंडल सह धक्का हेबो। एहा फଳରେ वायुमंडलर उपर स्तर सृष्टि हेबो बड़ क्षत। हुए तो यह एक गर्तर रूप नहीं पारे। यह फଳରେ अत्यधिक मात्रारे चार्ज कणिका सबु पृथ्वी पृष्ठरे माड़ होई पारे। फଳରେ नष्ट होई पारे आमर सरबराह व्यवस्था, काम करि न पारे सैटेलाइट, जहा पृथ्वी रे टेक ब्लैकआउट करि पारे। अर्थात यह फଳରେ सैटेलाइट आधारित सेवा, मोबाइल सिग्नल, केबल नेटवर्क, जीपीएस नेविगेशन आदि ठप होई जिवो।
इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स रिपोर्ट अनुसार अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा भी सौर झड़ पृथ्वी जाए पहुंचवा कथा कही। एने एक चित्र मध्य जारी करिछि नासा, जोथिरे गैस रो एक झड़ को स्पष्ट देखा जाई परिबो। कहुछि जे एहा फଳରେ सूर्यर वातावरणरू पृथ्वी आड़कू खूब गरम पवन बहरा एक झड़ आसिबो। जदिओ नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेयर एसोसिएशन पक्षरु कहुछि जे एही सौर झड़ G1 कैटेगरी रो, अर्थात एही झड़ हालुका हेबो, किंतु एहा फଳରେ क्षयक्षति सामान्य अधिक होई पारे। एही सौर झड़र सर्वाधिक प्रभाव पश्चिम देशगुड़िक उपरे पड़ी पारे। विशेषकरी एहा द्वारा अमेरिका और इंग्लैंड सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हेबा आशंका करा जाउछि। तबे आश्वस्तिर विषय हेउछि केतेक वैज्ञानिक कहउछन्ति एही झड़ पृथ्वी कक्षपथर अति निकट देई गति करि सारिछि, ता पुणी मात्र सप्ताहे पूर्वरु। तेणु यह द्वारा आउ अधिक क्षति हेबार नाही। तेबे एसबु केवल गणनार फरक मात्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पूर्वर मध्य पृथ्वी सामना कर सारी एभली विपदर। पृथ्वी प्रति सौर झड़ू कि प्रकार विपद रही से सबु केवल पूर्वानुमान विषय। तेबे सौर झड़ कि प्रकार क्षति करिपारे सेने अतीतर अभिज्ञतारू निश्चय कहुजाई पारिबो, कारण अतीतरे मात्र 150 वर्ष तले आमे मुकाबिला कर सारिछु एक बड़ धरणर सौर झड़र। ताहा किभଳି थिला आसंतु जानिबा। वर्तमान जुगरे आमे प्रजुक्ति रे बंचुछु। सकाळ उठिबा ठारू राति रे सोइबा जाय, एपरिकी सोइबा परे भी आमे प्रजुक्ति उपरे निर्भरशील। खाद्य पानीय आलोक पवन जोगाजोग सुरक्षा कथा कहतु बा अन्य साधारण आवश्यकता सबुकिछि प्रजुक्ति द्वारा परिचालित। फिटनेस ट्रैकर चिप, मोबाइल फोन, कार की ब्लूटूथ हैंडसेट एवं घरर अनेक जिनिस जोड़ा होइछि इंटरनेट रे। किंतु थरे चिंता करंतु जदि हठात ए सब काम न करे आउ एपरी परिस्थिति अतीतरे भी होइछि। आगकू जेकोसी समय होई पारे एवं एहार कारण हेबो सूर्यरू आसुथिबा सौर झड़। एबे प्रथम थर पई सौर झड़र सामना करू नाही पृथ्वी। पूर्वरु मध्य सौर झड़ द्वारा क्षतिग्रस्त होइछि पृथ्वी। प्राय 150 वर्ष पूर्वरु एक बड़ धरणर सौर झड़ पृथ्वी रे माड़ होइथिला। अतीतरे 1859 रे सौर झड़ द्वारा विपुल क्षतिग्रस्त होइथिला आम पृथ्वी। एहाकू कहा जाय कारिंगटन इवेंट। 1 सेप्टेम्बर 1859 गुरुवार एही समय ब्रिटिश खगोलविद रिचार्ड कारिंगटन निज टेलीस्कोप रे सूर्य रे केतेक विशेष धरणर परिवर्तन हेउथिबा लक्ष्य कले। निरंतर से निज टेलीस्कोप द्वारा सूर्य को अनुध्यान करुथिले। से देखिबाकू पाइले सूर्य रे एक विशेष प्रकार रो चिन्ह विकसित होइछि। कारिंगटन सेठारे लक्ष्य कले बड़ धरणर आलोकित फ्लाश। तेबे 5 मिनिट परे यह धीरे धीरे बढ़ी हठात अपसरी गला। किछि समय परे पृथ्वी रे अनुभव हेला एहर प्रभाव। एही बड़ धरणर आलोक फ्लाश पृथ्वी रे खाली आखिरे भी अनुभव हेला। यह एते उज्जवल थिला जे एथिरे जे केही राति रे भी बही पढ़ी पारिबे। तेबे प्रकृत विपद थिला तापरे। सेतेबेले पृथ्वीर मात्र किछि भागरे विकसित होइथिला आधुनिक बिजुली और टेलीग्राफ व्यवस्था। एहा उपरे पढ़िला तार प्रभाव। बिजुली तार रे प्रभावित हेला अत्यधिक परिमाणर बिजुली शक्ति। टेलीग्राफ व्यवहारकारी को लागिला सख्त बिजुली धक्का। एपरिकी टेलीग्राफर कागज गुड़िक पुड़ी गला। और ए सबुर कारण थिला सूर्य रे सृष्टि होइथिबा सेही विशाल शक्ति संपन्न आलोकर फ्लाश।
ଏହା ଥିଲା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌରଝଡ଼। ସେତେବେଳେ ଏହି ସୌରଝଡ଼ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କ୍ୟୁବା ଓ କାନାଡା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କାନାଡାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରିଡ୍। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ବି ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ 1859 ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସୌରଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତିକି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ସୌରଝଡ଼ରେ ନାସାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ TDRS-1 ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଥିରେ 250ଟି ତ୍ରୁଟି ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। 23 ଜୁଲାଇ 2012 ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୌରଝଡ଼ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ବି ପୃଥିବୀର ଅଳ୍ପ ଦୂର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା $200 କୋଟି। 1859ର ସୌରଝଡ଼ ଥିଲା ଗତ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ସହ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସୌରଝଡ଼। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ସୌରଝଡ଼ ପ୍ରତି 1000 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଏଭଳି ସୌରଝଡ଼ ଆମ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଣିଦେବ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୌରଝଡ଼କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ସାରା ପୃଥିବୀ, ଭୟଭୀତ ସମସ୍ତେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆଣିପାରେ ମହା ବିପଦ। ତେବେ ଏ ସୌରଝଡ଼ କ'ଣ? ଏହା କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହା କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ। ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ସୌରଝଡ଼ କ'ଣ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂଖ୍ୟା। କେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ତ କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ଅଗ୍ନିବିତ୍ପାତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାମ କରିବନି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅକାମୀ ହେବ। ଏସବୁ କେବଳ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ, କେବେ ନା କେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ଆକଳନ। ତେବେ ଯାହା ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଏବଂ ବିପଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ବା ସୌରଶିଖା। ଆଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ସୌରଶିଖା ହେଉଛି ସୌରଝଡ଼ର କାରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ବିଶିଷ୍ଟ ତୀବ୍ର ଗତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌରଝଡ଼। ଏଥିରେ ରହିଥାଏ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ବା ବିକିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଫୋରଣ ନିରନ୍ତର ହେଉଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହେଉଥିବା ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ।
तेबे ଏହି ସୌର ଝଡ଼ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନିୟମିତ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିହାତି ସାଧାରଣ। ଏହାର ଦୁଇଟି ମେରୁ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାସ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚୁମ୍ବକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମେରୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ଲାଜମାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ। ପରସ୍ପର ସହିତ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିସରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌର ଆଭା। ଏଥିସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକିଲ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହଯୁକ୍ତ କଣିକା ବା ପ୍ଲାଜମା ବି ମୁକ୍ତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌର ଝଡ଼। ଏହି ବିକିରଣଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଜମା ବା ସୌର ଝଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 700ରୁ 800 ମାଇଲ ବେଗରେ ମହାକାଶରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ସୌର ଝଡ଼ ମହାକାଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୌର ଝଡ଼ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧକ୍କା ହେଲେ ବି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀର କଡ଼ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୌର ଝଡ଼ର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ମେରୁ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରଚିପାରେ ମହାପ୍ରଳୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆତଙ୍କର ନାଁ ସୌର ଧୁମାଳ। ପୃଥିବୀରେ ଆଣିପାରେ ମହାପ୍ରଳୟ। ସୌର ଧୁମାଳ କବଳରେ କ'ଣ ଆଗରୁ କେବେ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ସୌର ଝଡ଼ କେତେ ଭୟଙ୍କର? ଏହା କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ନିହାତି ମୁସ୍କିଲ। ସୌର ଝଡ଼ କି କ୍ଷତି କରିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରୁ ନିରନ୍ତର ତ୍ୱରିତ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର ପ୍ରବାହକୁ କୁହାଯାଏ ସୌର ଝଡ଼। ଏହା ସୌରମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭେଦ କରି ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ। ସୌରଝଡ଼ ସୌରପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷଣିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାକୁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ G1, G2, G3, G4, G5 ଏହିଭଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ G5 ଶ୍ରେଣୀର ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀକୁ ସୌରଝଡ଼ର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୌରଝଡ଼ର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆବରଣ ଭେଦ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସୌରଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିକିରଣଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଛିଦ୍ର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏଭଳି ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଥାଏ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଏଭଳି ସୌରଝଡ଼କୁ ଏକ ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଶକ୍ତି 100 କୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ସହିତ ସମାନ। ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହ ହେଉ
बा विकिरण सौरझड़ द्वारा पृथ्वी रे व्यापक क्षयक्षतिर आशंका करा जाउछि। खास करी यहा द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंत्रपाति उपरे विशेष प्रभाव पड़िबो। सैटेलाइट गुड़िक अचल होइजिबो सैटेलाइट द्वारा परिचालित नेविगेशन सिस्टम, अचल होइजिबो जीपीएस मोबाइल टेलीफोन जोगाजोगर व्यवस्था, अचल होइजिबो बिजुली जोगाणकारी पावर ग्रिड। केतक अंचल में स्वच्छता परिचालना बाधाप्राप्त हेबो। शीतल भंडार और खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प बाधाप्राप्त हेबारु खाद्य पदार्थर दर मध्य बढ़िजिबो। बिजुली नथिबारु जल जोगाण मध्य संभव हेबो नाही। काम करिबो नाही बैंकिंग व्यवस्था। रेडियो फ्रिक्वेन्सी रे बाधा उपजिबा जोगु बाधाप्राप्त हेबो विमान चलाचल। विशेषज्ञों कहवा कथा जे सौरझड़र प्रभाव जीवजंतु उपरे भी रही। यार अधिक प्रभाव विदेशागत पक्षी उपरे पड़िबो। तेबे साधारण लोक एथिरे प्रभावित हेबा आशंका कम। पूर्वथर बड़ धरणर सौरझड़ समय जनबसति व प्रजुक्ति एते विकसित होई नथिला, तेणु सेही मात्रा रे क्षयक्षति मध्य कम थिला। एबे पृथ्वी परिवर्तित होई सारिछि। आमे प्रजुक्ति उपरे अत्यधिक निर्भरशील, तेणु विशेषज्ञों कहवा कथा एभली हेले एथर क्षयक्षतिर परिमाण अति भयंकर हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।